Tak. Jdeme na to? Dostala lepší jak hlavní hra, to bude kámo asi velmi těžký, teda upřímně. Tak. Jdeme na to? Let's go. Prosím, pogrs do chatu, zanechte suba a odběr a jdeme na to. Let's go. Let's go. Tak. Kámo, zase Zaklínač, ty vole. Tak. Je to tohleto? První jemné dotyky zlá, jo? Jdi za Olgierem, Everekem kvůli zakázce. Wow. Ty, kámo, ta mistrovská zbroj je fakt krásná. Ten příběh je krásný. On hlavně ten příběh je prý velmi krátký, že to je třeba jako na 2 streamy, takže to je úplně ideální. Dneska tady, kámo, nebudu do půlnoci, ale s váma. Tak. Stojí to za to, a to doufám. Tak. Budeš hrát i o víně a krvi. Drž, diverte, prosím tě. Drž píču. Specificky ty, jo? Ty říká, poslední 3 týdny v chatu, ty píšeš 2 věty, a to je, kdy bude DLC 1 a kdy bude DLC 2. To je fakt celý tvůj chatlog, tohle prostě, normálně. Už mi z toho fakt na mrdá. Tak. Počkej, já mám vlastně jinou myš, mi funguje kolečko už teďko, že jo? Kámo, mi funguje kolečko, nevěřím. To je najednou úplně jiná hra, ty vole. Prdele. Ty trvalo to jen 4 týdny. Tak. No a teď mě zajímá, kde ono to sakra je. Ono to je v Novigradu. Takže toto DLC se odehrává v Novigradu, jo? První je to taky zla. Jo, tak já to vám koukám asi z chaty. To je přes nějakou osadu teďko. A dál. I vyvoleno, ok. No prostě v každém případě, tady ta lokace, tady tohleto DLC, tak není v Tuso. Je to prostě akorát jakoby to, co už známe. Je to takový veliký sidequest. Jak jsme se bavili. Budu si hrát Isaaca, já jsem kámo, já mám na Isaacovi asi 400 hodin, no počkej, to víc, 600 a možná si to někdy znova zahraju na streamu. Jo, akorát jsem asi trochu jiný petard než tohleto. Já jsem třeba... Vlastně tady třeba vír. Počkej, ale je to mimo originální mapu. Aha, ok, tak to jsem zdavý, no. Ahoj chlapi, jak se máte? Tak 1 2 Dobře. Tak chlapa se zásnaží, ne ty vole? Chill? Skvělý. Ha! Ty jsou moje životy? Ty vole a dost. Výborně. O čem je Isaac? Hele, je to roguelike hra a strašně špatně se jakoby říká, o čem to je. Ono to má extrémně kryptický příběh, ty jo. Čete, o jak moc těžší je to DLCčko oproti základní hře? Teďko reálně mě zajímá. Je to jakoby v rámci 10%, nebo je to třeba jako ve stovkách? Toto moc ne. Jo, takže toto je spíš takový mezikrok prostě. Fajn.
Tak já vyrazím dál teďka. No, tak já mám tady ty otazníky, které jsou po cestě. To je stejně na chviličku. A vyrazíme. Fakt, že si budu líbit, to jsem rád, to jsem rád, to jsem rád. Je tam velká inspirace Dark Souls, prosím tě, kámo, jako Dark Souls konosér a místní expert, tak... Jakoby toto srovnání mi přijde velmi úsměvné, teda, jo. Jakože velmi úsměvné, teda. Ahoj, brácho. Co tady děláš, vole? Pořád to bolí, pořád to bolí. Proč má ten golem skoro level 40, kurva? Nemají ty bobky být třeba nějaký normální level, sakra? Je to za IKčko? Já budu třeba, že muset normálně fakt vyměnit build, protože to... OK, tak to je hustý. A tohle je normální level v tomhle DLC teda, jo? OK, tak to je skvělý. To je skvělý, tohle rád vidím. Let's go. Let's go. Tohle jsem zabil na 4krát, tak on to je úplně normální. Já, takže teďko najednou třeba to škálování je vlastně úplně o ničem, protože všechny mobky, co já budu potkávat, tak budou mít vysoký level. Jasně. Chlapi, halo! Praškený psy, ty vole. Ne, já jsem jakoby za tu challenge fakt teďko konečně rád, no. Přijde mi, že v základní hře mi přijde, že není těžký fight. Nebo spíš, jakoby teďko mi z hlavy teda nenapadá žádný těžký fight, který by tam byl. Dokud budeš dneska hrát, nevím. Já chci dneska udělat intro k DLC a pak uvidím. Ještě ten olej vyjebanej tady. Ty krávo! Strašně mě kámo baví, ty vole, jak hodně damage, ty, hele kámo, ale jakoby, já mám fakt třeba kompletní to rozumíš, jo? Bacha, jo. Jasně, enrage a teďko já, jo? Jasně a znova. Tak já mám strašně zvláštní, fakt mě zabila, jak funguje v té hře pořádně posturika. Vlastně přijde, že některý mobky si to ty vole dělají tak, jak se jim to zrovna hodí. A u některých to prostě funguje konzistentně, ty jo. Jasně. Au. Musíš s celým útokem jít kolem. Ne, to je blbost. To není zase takový rozdíl. Jasně a znova.
kámo toho Gryfa na něj vzít daleko dřív, ty jo. Teď už to challengeovat nebudu teda, ale... Ježiši. Ha! Je to těžší jak Eredin, kámo, tak ale i tvoje máma je těžší než Eredin, chápeš, jo? To jakoby je špatný porovnání tohle. Pytle. To bylo dobře šílený, jako. Dostal jsem kámo silnější glyf igny. Majitel videoher, tak to občasnou vejvá, no. Nádhera. Nádhera. No, to byl kámo celkem nejdelší fight ve hře. Tak si nevím, děkuju. Čete jsou v tomto délce nějaké vynadné ženy? Jsou tady nějaký vynadní muži? Počkej, tady se vrací moje waifu konečně. Tomu normálně nevěřím. Skvělý, kámo. Počkej. Počkej, oni ty mobky mají vlastní AI, od kdy? Dobrý, já dokážu začít používat nějaký normální odbory. Ne. Jo, tohle mě zajímá. Dá si ty kundy trefit nějakým způsobem? Ty kámo, já potkám první mobku a já se nemůžu moc doma dostat, jo? No, konečně. To bude určitě hmyzovitý tohleto, že jo? Hybrid, hmyzovitý, výborně. A já si co možná udělám... Jo. Ty vole, pojď sem! Ježiš, kámo, to jsou mobky tohleto. Monster nest. Best destroyed with a dancing star or grape shot. Proč jsi zdával tu červenou krev? To bylo kvůli regeneraci akorát. Tak já se tady pozbírám těch pár věcí, které jsou mi už asi úplně k ničemu. Milostný dopis. Můj nejdražší Kamila. Tak to je docela F típku. Tak, odcházím. První jemné dotyky zla. Let's dance. Ne. Ježiš, kámo. Jasně. Píčo.
Já jsem nevylutil to nesto ještě, aha, tak jsem idiot. Jak se to prdele tebe toto dá normálně? Ardem. Ale jak? Já ho nemůžu ani trefit. Nefunguje. Ty, to je moje první zajímavá bobka snad v celé hře, ty bláho. Máš špatný art? Jo, takhle, aha. No, konečně. Ty vole, to je bolest tohle, stůj! Ty bláho, to je debilní mobka. Tak, já se ho ještě to hnízdo a jdu. To je tady, doufám. Jo. Náhra. Ten pavouk asi umřel nudou, že jo? Možná. Možná lehce, ty vole. Umřel na stáří. Tak, Griffy lektvar, jo. Echidna. Je to pak jak já mám Griff. Katakan, elementál, přelud. Bazilišek, vodnice, hrobice. Výborně. Tak. Let's go. Tak má to, přátelé. Jak byste to porovnal s Elden Ringem, toto má lepší příběh, ale má to výrazně horší kombat. Tohle bych řekl, že je člověče podle mě nejlepší porovnání s Elden Ringem, co ti můžu dát. Takže to je nějaká veliká... divočák. Jakože je regulární divočák. Hi, mate. Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for old Geert von Everett. Ah, that'll be inside. Mhm. Takže tím začíná celý ten příběh. Jsou se pokerovaný ty holky. Old Geert von Everett. I'm looking for him. None here by that name. I was told I'd find old Geert von Everett here. Someone's made an arse of you, brother. XD, eh? So maybe you can make up for that and help me, brother. Bráško. Something tells me you and me have got different mums. All right, Ungus, you've had your fun. Bože. I'm old Geert. Tell me, what brings you here? No, I'm all geared. You? Not likely. I'm all geared. What the fuck? Jste banda tupců. Ne, to ne. You folk are a hoot and all, and I'd love to stay for more laughs, but time's short. Whoa, shit just got serious. Hear about the monster in the sewers. Seems old Geert von Everett's offered a bounty on it. Shit was serious from the start. Goes without saying with a Witcher. How's that? The purge you lot of emotion. It's why you're all stiff. Hey? You think they shoved a long pike up your arse? All right, Master Witcher. Okay, dobře. Jests are done. Whether the good bit as it is, I'm impressed. Come on, I'll take you to old Geert.
Tak to je zajímavý začátek, takže divočáci to je v nějakém sídle. What do they call you? Geralt of Rivia. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest? He's the one wants a monster dead. Aye, but he don't need you to kill it. So, you want this job? You gotta grab his attention. And he's one to get bored mighty quick. Ataman, sir. You've a guest. Do you know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? Pochopitelně, no. A naked wench. What do you think of her? OK, tak zkusím tady třeba říct něco jako tohle, jo. I happen to like it. Especially the two ovoid forms. Jeste. Good. I don't like men with no sense of humor. They bore me to death. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned. Not a flaw on its surface. Painfully perfect. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. Minus. That's better. More interesting at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Ataman Olgierd, long may he live! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Come and drink with us! Well, we haven't a choice now. Takže jdeme chlastat, jo? Dobrý, takže by potkali pavouky, divočáky a tak jdeme chlastat. Zatím jako docela dobré DLC, teda, jo. And a nibble or two. Monster in the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Nay. She went to a fair with a sister or cousin, matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know women. Each craves a prince and will wade knee-deep through shite to get him. Vissy was no exception in that respect. Down she went, never to return. Časový muži, čau, čau. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to treat the lord of the manor's daughter? Apologies. Now, where were we? Oh, yes, the contract. So, you'll check it? Ty to hraješ poprvé, teďko už fakt reálně hraju poprvé. Just one formality to resolve first. My pay. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from me. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Ooh, fine. How much would you like? 400 crowns? 450. Agreed. And that'll be in addition to whatever memento. Ty tam není žádný zázrak, ty vole. Okay. Consider the beast gone. Confident. Bring me its head, and the reward shall be yours. Okay. Teď vlastně mám jít zabít nějakou žábu, takže to je nějaká trapná mobka. OK, takže prostě zabijem, vrátíme se zpátky. Easy. Rozumím. Fajn. Hey you! Post papers! Kočičáku. Vážně. Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Peepers. That a problem? Get to the point. Got an offer.
Potentially lucrative puss peepers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. Okay. Keep talking. Clivert dealt Fistech. Jasně. A few days passed, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No, but Clivert was one damned reliable Orson. We was to meet. Zdá se to akorátní, nebo ty DLCčka mají lepší grafiku než základní hra? Find the bastard who did this. Find him. Mně přijde, že ty modely vypadají líp, ty bláho. I'll pay top going. Need to think it through. Clivert's got a scar on his Zdá se mi to jenom, jo. Not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, puss peeps? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. Dnes som nízol 10 litrov testa, nádoba, v ktorej som to nízol praskla a všetko sa rozlialo na zem a ja som na tom uklouzl a k tomu som oblíjil všetkých okolo mňa a ako aj tvoj deň, pane. Asi lepší než tvoj, ty bláho. Ok, takže tohleto je nějaký vedlejší úkol v rámci toho DLCčka, chápu to správně, jo. Slovotepectví, beze stopy a pak je tady ta růže. OK. Takže chceme nejdřív udělat ty sidequesty, nebo uděláme ten hlavní quest? Uděláme první asi ten kousek toho hlavního questu, ne, teďko, to mě zajímá. Uděláme jednu část toho hlavního a pak uděláme ten zbytek. Je to v celku úplně jedno, OK. Tak. Tohle to je teda v Novigradu až, jo. A kde přesně v těch stokách? Je v Oxenfurtu to je, aha. Jo, to není problém. Budeš po DLC hrát Freshera na rozhodnutí. Já si to večer myslím, že by tady i někteří chtěli vidět jiný hry než Zaklínače, chápeš? Jako aktuálně to vypadá, že můj stream tak je Zaklínač 3 a politika, to je všechno. Já chápu, že vám to vyhovuje některým z vás, ale jo. 88, jo, v pořádku. Takže normálně mám jít do těch stok, jo. Terrible beast prowls the sewers down that way. Best of all together. Devoured dozens of maidens, folks say, and many of all fighters gone in and never come out. Interesting. Pamatuješ si, jak ses vysmíval všem, že Ogdo Bogdo byl jednoduchý? Jsem zvědavej, jestli znáš tohoto Ogdo Bogdo. Ne. Fakt reálně nevím, co mě čeká. Takže ideálně žádný spoilery. No, je to akorát nějaký topivec hloupej. Tak já se tady asi radši vykočkuju, asi se vykočkuju. Ne, to je med. Petře, haló. Tak, pak tady jako stále najdeme, tyjo. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Jasně. Takže už by to kámo taky nějaký zaklínač byl třeba to zkoušet. Nebylo by to prvně, tyjo. Jaký dopadl nakonec se série? Dopadl kámo nejlíp jak mohl, teda to jsem poslouchal. Včera to byl fakt zážitek. Jinak to řekněte, jak potom ještě uděláme jednou celou recenzi po DLCčkách celé hry. Mám toho ještě hodně co říct, tyjo. Oh, no, you don't. Hear me? Don't you dare. What the fuck? Please, don't do this to me. Geralt? To není možný! Konečně! Johnny, calm down. Ježiš, konečně!
Something can be done. Moje waifu z jedničky. Let it go. Je pořád stejně krásná. Zpětně gratulace k dohrání základu a viděl jsem, že si to dohrál jako já na první průchod. Užij si dlc, jsou úžasný. Snažím se. Hodně štěstí, kámo. Už teď je to lepší základní hra. Už teď. It's good to see you. You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long too. Sure. But once we're out of these sewers. Redanian army force you to come here too? Or are you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. What attacked you? Get a good look at it? No. I started running as soon as it appeared. Další zrská, no ale ta není úplná kráva, chápeš? Venom and made these slurping sounds. That's all I know. Aha. Doesn't sound like a major necrophage or a pack of drowners. No. This was one thing. Big, but one. Somebody threw a torch at it. Monster couldn't have cared less. All right. Not afraid of fire. Good to know. Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Grating's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum. I shut it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Actually, I'm just hoping the monster's blow weakened one of the walls. No, tak vy zapněte sásky do ten boss fight, to je fakt tak zajímavý. Monster might still be here. A hlavně žádný spoilery, já si poradím sám. To je já koukám spousta věcí. Zajímavý. Bezdarde můžeme jít i přes stápy, já vím, já si to radši vytáhnu z inventáře, protože už aspoň vím, jak to všechno vypadá. Slash wounds made by a blade. Jo. No monster did this. Tady už jsem byl, jakoby jasně. Moc! Moc. Ano, přesně tak. Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern, Miklas, poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Nals stood watch. Then that beast appeared. Nals pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us. And paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. Obrovské a slizké, ty vole. Gotta look around. Man you patched up, is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast
beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years, but Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. Geralt! Are you all right? I'm fine. I can't get down this way. I'll look for something else. Be careful. Ty bláho! To jste mi máte takový stegr, ty pitomci. OK, nádherný. Tak. Takže prostě docela pár topivců. What the fuck is this? Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. From my saddle. Jinak se tady ptal tu X12, jo, mně to funguje celkem normálně, i s RTX, teda i s ray tracingem, akorát prostě bez streamu. Je prostě strašně, jaký by byl takový rozdíl v tom, jak ta hra vypadá v těch DX11 a 12. To vás vypadá výrazně líp. I'm fine. You? How'd you get in here? I told you. Vern had a key to the grate. Look, it's Franz. F. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Mm-hmm. Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Yes, no. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed Ciao, with blood. classico. Doubt we'll learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. Pepeloutý tájn. To je vážně zvláštní. Další. Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Okay. Nákres Faustino. Tak to vypadá to, že to je z kutel materiálu. No já pozbírám, co půjde. A vyrazíme. Takže potřebujeme jít prostě k ním. Dveře? Tohle je cesta zpátky? Neměla by být, že jo? Show me what you got. Aha. Tak já mám zvláštky, na tom je to, jak kdyby ty mopky... It'd be more than enough if it wasn't contaminated. Tak kdyby ty mopky se chovaly nějak jinak najednou v tom DLCčku, tyjo, ale jakože úplně ne. Unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Tak mrtvoly, tady je nějaká tmavá další, jo. Redanian soldier came down to hunt the beast alone, maybe. Fool. Dead drowners everywhere. Strange. Seemed the monster tolerated them. Do prdela, budu hádat, jo. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here.
I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. Sample you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. To distill an antidote? No use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. Okay, let's go. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Jasně, no, musí je chránit. Fine. Shani, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. Be careful, Geralt. Takže to je minus healer. Tak já mám tady build up jako blázen normálně. Tak já mám těch čajů v chatu normálně, to je fakt prdel, jo. To je včera u toho konce. Se rádi se toho týmu. Tak, docela bych si kam taky chtěl jako sednout, ty vole, protože mi chybí ten odvar, no. Jasně. Kápu, jak se tebe diváci se valí. Co to je za mega žábu, ty vole? Dva. Ty, co by to kurva mohlo být, tohle? Zvíře? Vypadá to, že by to třeba možná mohlo být zvíře tohle. Vždycky 3krát, jo? Ne, 4krát. Funguje to, jo? Wow. Jedna.
Je to, že ono mi vždycky odhodí, jasně. What the fuck? Okay. Tak, druhá fáze. Počkej, wow, takže to byl nějaký prokletý frajer dokonce ještě tohleto. Holy shit. Blá. Okay. Tak by to velmi jednoduchý fight, no. Já jsem nečekal, že budou fungovat ty petardy na ní teda. Počkej, já jsem mohl ještě používat žlubu, ne? Že to byl jed, co ona na mě kástila. Že jo? Takže ono stačilo mít zapnutou žlubu a prostě ty vole mít zapnutý whirlwind a GG. No tak to je easy fight. To není co tomu říct jinýho asi, no. What's going on? He's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'm not conversed in common the whole way. Tak se to zajímá, co dál. Where am I? On the Albatross. Or the Fakbarth Oil, as their strange tongue has it. En route to a fear. Don't remember. Na Deadmarch Upscaling je to celkem hard, to jsem teďko hrál, no. Tohle je Deadmarch Upscaling. You didn't pay. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. Zabil si jim prince. Oh, toad in the sewers. Damn it. Should consider myself lucky, I guess. Could have killed me on the spot. Depends how you look at it. I happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honor, that of their families 5 generations back, they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. Skvělý, no. Listen, there was a young woman. Kde pak je moje žena? Red hair. They capture her too? Don't recall seeing anyone of the sort. You were alone. Good. Means she managed to flee. Hopefully made it home. Doufám, no. And who might you be? Felipe Callaghan, at your service. Petty thief, professional fence. Callaghan. Your guide about Oxenford. Wanna have a bit of time. And why are you here? You kill a prince too? Well, to their thinking, I had a hand in this one's death. See, I was their guide. Led them down into the sewers. But not until after you'd cut their prince's gut open. Sorry about that. Not your fault, mate. When all said and done, could have sat on my arse in the alchemy playing Gwen. Didn't have to brag about knowing Oxenford better than my own breeches. Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got. Nothing doing. Might be my affair is rusty. My affair is non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. I'll teach you something that time. Měsíc, kámo. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Alakal Sorkan, Galabat Kar u Albata again. Quiet, dog. You killed our prince, and you'll pay for that. Gileam Valar, Karvarepener. You'd be dead already. Revhagar ne Aram Vengeance is not ours to reap. Gorgate Alami. We swore on our honor. How do I say? Take me to your captain. Valth Alakhe ul Igulath. What? Elkal. Vilth. Vilth, how
Fuj. Takže takhle ještě jednou, z jaký hodně jsou země? To je ta daleká Zerikány, nebo to ještě nějaký úplně jiný anální stát, tohle. Ulfiert se to jmenuje, OK. Prostě Uganda. Možná i Wakanda dokonce. There's this mercenary with him. Looks Adernian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Jde podle osmanský říči, že je dnešní Turecko. Jo, super. Nazdar Zalut. Vedel si ze v zahranici v některých zemích funguje účtování plynu na způsob předplatného. Prostě jen k plejnomeru prilozí kreditku. Zaplatis a cerpas. Podle ní ideální. To zní dobře, no. Greetings, Geralt. Remember me? Ne? Not really. Gaunter did. Known also as Master Mirror. We bet and Jo, to je ty typek začátku hry? Jasně, jo. We meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose awaits you. Počkat, jak jsi dostal? That is, if this slot doesn't kill you first. Jak se dostal na loď plnou ofer kámů, ty vole. How'd you get in here? Long story, but it bore you. I'd prefer to focus on something more useful, like getting you off this ship. Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure. But what on earth could you... Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must owe you a return favor. Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. Tak co mi jako zbývá, no. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, neath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. What's that? A mark to show we're associates. Ani nepohnul rukou, nic neudělal. Co to je kurva za člověka tohle? Who are you gabbing with? With no one. What the fuck? Never like moats. Not one bit. I heave like devils. Make me stomach churn. It'd be prime to sleep through the whole thing. Asi myslím. Kam, proč to DLCčko už teďko je lepší než ta základní hra, ale jakože vážně už teď. To Ophir get us safe. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we do with the other? The other drowned. We could do nothing. We delivered live this one. Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. I usually see. What kind of hell? Harry, flaying, water. This is silent What? Jaký starý to dělal Cčko?
To chlape vás moc na mě. Really? To je jako ale teda tohleto, jo. Tak ten má smůlu, co? Nemá smůlu. OK, tak skoro. OK, tak tohle je zajímavé. Tak kam vypadá, že tady celý DLC je zatím teda o tom, že je strašně špatný dosah na ty mobky, ty bláho. Zkusme teda samum, jo? Ne, taky ne. On to vážně odrazil na mě teďko. OK, toto by mělo být v pořádku se žlubou prostě. OK. Píč. Geralt je doprda, může se jít do ruky, tu dělá konečně tu pecku. Já se nemůžu ani hodit. OK, tak. Toto se tam dá přerušit, co vidím já. Skvělý. Konečně, jo. Funguje to. Jo, funguje to. Jasně. To je čurák. Tyjo, regulárně nejlepší zatím fight ve hře, tyjo. Holy shit. Dopis od kupce. Jo, takže toto je zpráva o nějakém místním táboře, OK. Kňá, to asi snad zvládnu. Můj milý, splnil jsem svou misi a přesvědčil babičku, aby už nevolila Babiš všechny argumenty, říkala, že jí je to jedno, ale pak jsem jí řekl, že jí dám 5000 místo Babiše a další, pokud vyhraje Pavel, říkala najednou, že stejně ty Babišovi lži jí lezou krkem. Zajímavý ty bláho. No tak zeptám se, je jakoby nějaký čísla na ten fight, protože mi se totiž nezdá, že by tam fungoval něco než jet. Jakože tak, jak bych já chtěl toho bosse zabíjet normálně, tak by asi bylo tak, že prostě já na něj hodím nějakou dotku a zabiju ho dotkou. Art jsem zkoušel na konci, no, takže to nefunguje, jasně. Rozumím.
tady podívám akorát do té lodi. Jo, nepodívám. Která zima. To já normálně začínám jakoby chápat, proč lidi tak strašně mluví o tom DLC teda, jo. Jako fakt do prdele teda, tohle začíná být dost zajímavý. Že pak je můj druhý meč tady. Aha, mi se rozbil ten meč, jo, ok. Dobře, stává se. No, já se tam na hodinu sednu. No. Setkej se s zrcadlníkem o půlnoci na rozcestí pod vrbama. Kde já tak vlastně kurva vůbec jsem? Takže my jsme ztroskotali někde kousek od Oxenfurtu. OK. A já se tam vracím zpátky k Chantře. Já se tam podívám sem, když už jako tady jsem. Novigradu? Jo, Novigradu. Sorry. A pak tam vyrazíme zpátky, to mě zajímá. Já mám kolečko na myši, ty vole, trů. Můžu konečně začít používat mapu v této hře. Po 70 hodinách, ano. Ne, já jsem vyměnil myš už teďko, takže už to funguje konečně. Čau, topenci. Aha, výborně, dobrá práce, Claude. Oh. Tak já to je taková pizda prostě. Je strašně příjemný vidět to, jak to s tím škálováním je hratelný, protože oni by tam jako normálně byl třeba level 15 mobky, že jo? Bez toho škálování. Že fakt vám doporučuju, hrajte to s tím. Fakt to hrajte s tím, ty vole, to dělá hrozně moc normálně. Tak, to je nějaký normální mostageny, červená, skvělý. Toto je DLC lokace, tak to je zrovna, tak jsem se zrovna trefil do té jedné lokace, která je DLC, no. Proč nepoužívá Ignite? Protože třeba nehraju lolko, vole. Tak. O půlnoci, jo, dobře. O půlnoci. Používej Flash XD. Ty bláho. Jak o němu říkali zrcadlovníku. I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. Takže on není člověk. As for the here and now. Okay. Tell me, how'd you manage with your theories? Tak to je daleko zajímavější.
You appeared out of nowhere, disappeared just as mysteriously, summoned a storm. Let me guess. You're a mage. Oh, please, no. I cannot stand spells. Dobře. Childish hocus pocus. It's just not interesting. What I find fascinating are true tales, true human lives, like the one I shall tell you now. It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. Okay. A man who refuses to pay his debts. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everett. Jasně, typek ze začátku. How do you know we'd met, and that I'm not exactly thrilled with him now? Please, Geralt. I knew the Ophelia had captured you. Was I not to know how this had come to pass? Olgierd von Everett did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Můžete přestat psát ten klules do toho chatu, čete, taky to znervozňuje. I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Ach jo. Someone like you. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant, but make no mistake, I've many interesting wares on offer. Jsem pouhý potulný obchodník. Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you've dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great, true adventure. An experience like no other. The fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. Já musím přestat číst ten chat, já potřebuji přemýšlet nahlas. My jsme v příběhu základní hry potkali opravdu jenom pár osobností, které by měly nějaký godlike ability. Jedna byla Avalak. Avalak jsem přišel z doby konjunkce sfér. A pak to byly teda vlastně všichni z Divokýho honu. A to jsou všechno bývalí elfové, že jo? Ale on se nezdá, že by to byl elf. To je vážně zvláštně. A kdyby to bylo monstrum, tak už to Geralt ví kvůli tomu medailonu, že jo? Takže že by to byla nějaká vyšší deity tohle. What did you do for Olgierd? Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. There was a light drizzle. To is zvláštní. The cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is today, thanks only to me. And yet afterwards, he turned his back, shunned me. Sends me off when I dare ask for payment. Even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. To je zvláštní, to prostě, jak kdyby to bylo normálně, jakoby, jak kdyby to byl zjevený vypravěč celé hry. What the fuck, kámo, to se nezdá, že by to dávalo smysl tohleto moc.
How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Sharon, to je v pohodě. Nech tam zaplejčet. My hands dirty. How much? $1 million crowns? 2 million? To zní dobře. I'm no usurer to lend coin for interest. No. What Olgierd owes me is far more personal than shiny things that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect his privacy. Ty tohle ale fakt strašně divný teda. Tohle je fakt strašně divný. Call yourself a man of many talents? Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes. Splnit si přání, že by to byl teda džin? I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... Bere se džin jako monstrum v lore Zaklínač, nebo ne? So what you need is a sucker. Bereš, že jo? Je to normálně magická bytost, že jo? And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everich a visit. Then, well, then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. Jasně. A já to tam můžu i odmítnout, jo? No, to je teda pěkný čurák, protože on ví, že já vnitřně vím, že mu dlužím laskavost. Za to, že mě spojil s tou jen. Fine, I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Go. You will not regret it. We shall meet there. I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. Ty vole, já mám pocit, že bych normálně hrál úplně jinou hru třeba teďko, ale... Prostě what the fuck, já moc to děje teďko normálně. Prostě tohle mi třeba nedává vůbec lorově smysl. My jsme doslova zjistili, že prakticky nejsilnější jakoby forma života v tomto světě jsou bytosti, které jsou spojené se starší krví. Ale on se vůbec nezdá, že by to byl elf, poloelf, něco takového prostě. Tohle vůbec nedává smysl, ale jakože vůbec nedává smysl. Hele shit. Já tady udělám ten otazník vedle toho sídla, protože to je stejně strašně blízko. Ty krávo, tak tohle to je tak strašně zajímavý hnedka od začátku. Ne, divočáci, pomoc! Skurvený restovi diváci, ty vole, kde jsou ty zvířata? Tady. Au. 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 To není pochod smrti, je to pochod smrti ze škálování. Takže je to ještě těžší než pochod smrti. Tak co tady ty divočáci vyrobili to tak, kámo, v tomhle baráku? Dopis pečeti, kamelovi se mnou kosy, toto je poslední varování. Lol, okej.
Takže tady je nějaký týpek, ty vole prostě píchala holky, místo toho, aby zabíjel divočáky, oni se přemnožili. Jo, to podívej, prostě stejný ty vole, stejný jako u Resta, no. Dobrý, takže mám ještě udělat další část toho hlavního děje, jo? OK, fajn. Proč ne? Co to se chtěli jiného dělat? No já tam mám 3 DLCčka v tomhle, 3 sidequesty v tom DLCčku. To se tady děje, kurva, zase. What the fuck, proč to hoří, vole? Well, look who's here. The witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a theory pox? Could say so. Manners burning, you noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap! Let me go! Počkat, ten song znám. Shut it! I ate with yous! Drank with yous! Fought beside yous! And you'd kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Tell you what's gonna happen now. I'll ask again, polite-like, and you'll answer just as politely. And if I don't? Then I'll get angry, stop talking, and slaughter you all like swine. So what'll it be? Am I gonna hear why you want to take his head, or not? Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. No, you don't. Let him go. Oh, this is bloody rich. Can't plough and believe me ears. You switch your brains with your cock or something. Get your mutant witcher ass out of here. Or I'll kill you! go ahead, try. Whoa, whoa, what the bloody hell's this? Geralt, have you decided to play defender of the downtrodden? More like gutter of sons of bitches. Long as I'm here, you'll gut no one. That a challenge? Why not? I've not fought a witcher before. Defeat me and I shall let him go. Stand aside. Ty kámo, já normálně vůbec nemám slov, ty vole. Toto hudbu znám od někde. Makes no difference to me. Stand, fight. Time to fight, yeah. Made a better man win. What? Takže on dal vždycky 2x dash do komba, jo. 1. Skvělý. Toto je určitě člověk teda, jo. To je skvělý, kámo. Dash, rána, jasně.
Dobrý, přemýšlej, Klaude, přemýšlej. Upír to určitě není. Takže buď je prokletej, anebo to je nějaká úplná pičovina. Podle mě bude prokletej. Možný. Ty kámo, ani Eredin nebyl schopný mi vyblokovat celý vedlovin. Výborně. Holy shit. Na přes pary zkusíme. Jo, takže jediná šance prostě odrážet ty útoky, fajn, mám to. Skvělý. Ty ten písek je vlastně totální sračka, to upřímně. Já on vyparíroval vážně? Fajn. Takže vždycky to je o jednom podivném hitu, jo. Lost your nerve? Jasně, hit. Klasika, ale zdá, že by to byl normální člověk prostě. Nebo spíš... A dost, kámo. Nádherný pery. Ty bláho, Bůh to mám jakoby já vážně nějaký strašně... Bůh to má strašný rezisty, nebo ten naschvál. Nice. Teď. Počkat, on mě proskočil. To je blázen. Počkat, takže on... Jasně, on se normálně portuje, to by mělo fungovat. Jo. Teď ještě čekám ho trefit, no.
Jo. Tak jdeme se končit férový fight. Už ty vole, nebo ne ještě. Takže on to není port, on je prostě akorát moc rychlej. A tohle se dá vyparírovat, jo. Prdele! To prdele. Ale... Maribor. Ty vole. To je bolest. Píči, nepanikař, Petře, nepanikař. Nepanikař. Jo, takže on vždycky vidí, když já házím petardu. Vždycky to vidí. OK. Tak to je velmi zajímavé. Jasně. Jasně. Tohle je vždycky heavy. Ty kámo dostává vůbec damage, ty. A Záznam mi tady vždycky uteče. Zase písek, ty vole. Teď, jasně. Tohle je vždycky heavy. Tohle je vždycky to samé. Zase heavy. Teď. Skvělý. Skvělý. Zase heavy. Krávo.
Tak teda, tohle je třeba nejlepší fight ve hře by far teda. To není ani trochu close. Bráško? You win. But perhaps you'd care to tell me why you meddled in a matter not yours. Wanted to prevent further bloodshed. Počkej, vím, jak chcete říct, že ten song, který tam hraje, se jmenuje Immortal, protože on je immortal. Já jsem se kámo zahrát daleko dřív, ty vole. Do píči. Well. The witcher with the heart of gold. Unsavory as it seems, there is a silver lining. At least you now know I don't easily lose my head. Release him. Get off, cheap meat. A tohle se dá skipnout celý, jo. To tak to je docela tragický normálně. Really necessary, that whole show? Show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. Počkej, takže Gaunter dal tomu Kripplovi nesmrtelnost a Geraltovi ukázal, tak to do píči je, ty vole. To je jako sapkovský prostě, ty vole, akorát plešatý, nebo... You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. I see. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. What's that? You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Go on, Sir Odin. Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests, by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. That true? You know the Toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the crown prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant.
Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. What the fuck? What he said about the prince, that true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Ephiri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. 3 přání. Chci zpátky své vlasy. Chci, aby můj chat se stal spamovat XDD a Clueless. A nechci plakidelně. To mi stačí. Tady 3 věci mi bohatě stačí. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Vladimir? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Takže to je Pukínův bratr, takže Pukín je upír. Confirmed. Okay. You must find him and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those 2. Then we shall speak of the third. Any hints where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Once I'm done with those 2, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn. Jo, to dokonce i vím, kde je. Fine. See you there. The brother shouldn't be too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. You waited for me. Nice of you. Just get the house, lol. Abandoned my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first 2 tasks. Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual of blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where'd you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Ježišmarja, vážně? Chudák Šani, ty vole. Borsodi's house.
No idea how I'm supposed to bring him that. The only Bossodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. Have a feeling it could come in handy. Do píči. Já jsem to věděl, že přijde. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. Tak já se doma zblázním. Já se fakt zblázním. Ta dějová linka s jeho bratrem je jedna z nejlepších linek v celé hře IMHO. Jako kámo, tohleto je přesně to, co jsem od této hry chtěl od začátku. Jakoby zajímavý, temný příběh, který má výborný kombat. A každý je úplně jiný. Prostě tohleto je teda úplně jiná hra, holy shit. To jsem fakt se z toho tam úplně hotový, to je až jakoby děsivý, jak strašně o moc lepší to je, než ten zbytek hry normálně. No tak čete, já se obávám, dneska se pojedeme na main quest, no ano. Jako asi tady není žádná jiná cesta, co koukám, když vás tak poslouchám. Ty vole. Čau Honzo. OK, takže večírek mrtvého muže. Promluví Šani originální obce, no. Jdeme si promluvit se Šani, promluvit, jakože. Promluvit, chápete? A pak zjistíme, jak to bude probíhat dál. To je ale fakt je to strašně zvláštní. Fakt mi zatím přijde, jak kdyby vlastně všechno, co se v tom DLCčku děje, tak to je totálně proti zbytku toho světa. To by úplně v pohodě mohla být separátní hra už takhle, tyjo. Počkej, kde je ten vstup, sakra? Odsud? Jo. I look better, don't I? I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you all right? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Tohle to je na strašně dlouho, to je tak náhodou. Takže počkej, takže to má třeba 4 hodiny za ten quest, jo? Aha, ok, dobře. Takže uděláme ten druhý. Fajn. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. No, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get cut in a battle, she might just refuse to stitch you back up. You're a lucky bastard, Witcher. We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it.
You fancy it too, eh? Jasně, že se mi kámo líbí, je to moje waifu, že jo. Shang je nádherná žena, ano, jakože normální dialog, ano. It'd take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should recede. I thank you, in Redania's glorious name. Huh. Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. To bylo ve Vizimě v jedničce. Yes. Yes. Kristovy rány. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. No to skoro je, kámo, 100 let. What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenfurt, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. So what now? Radovid's dead. Yes. But the war's not over yet. The chaos... Dobrý, takže ono i to DLC se mění podle toho, jak probíhala ta hlavní hra. Protože to by normálně tam nebylo, že jo? To byl konec hry, to byly Business of State, jo, rozumím. I'm still very much needed. Though I can't complain. At least I live at home now, and I treat the ill, as is my calling. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. Shani, I need your help this time. Teď to obráceně, no. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? Ah, and you must tell me what happened in the sewers. Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, and Ophiri wanted that. And I'm a Kaviri duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. A man named Gontaro Dim freed me. Who's this? To je dobrá otázka, no. Could be a mage, a demon. Já vám to říkal, že to je džin. You don't know? He's very powerful. That's all I need to know. No, i tak to dává moc smysl, ty vole. He helped me out of a bind. And now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odim told me how to do it. No sorcerers or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. No, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this. Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Everek's brother. Von Everek? In my 3rd year at Oxenfurt, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs, or famous Redanian dynasties. I chose the latter. To je dobrá náhoda tím pádem se na tohle. Von Igrid, von Estiken, von Everek. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family. To je zvláštní náhoda.
Thanks. Knew I could count on you. I'm off. Počkat, on Gunter předtím říkal, že by nám mohla pomoct ta šaně, kterou zna... To není možné, že celá ta hra je vykonstruovaná od něj. To není možný, ty vole. To vůbec dává smysl. Dává to smysl, to je to nejhorší na tom. I'd love to see it. Why don't I bring the sensor? We can meet at the entrance. Ok, říkáte, že to ten quest je teda na 3 hodiny, jo? Takže já ho tady nechám a jdeme na ten druhej. Sezame, otevři se, jo? Ok, doufám, že mám na to dost peněz, ty vole. To je i ten druhej. No, budu jako radši věřit Divertovi, který to tady dohrál 17krát v chatu, chápete, jo? Seznam zvládneme, výborně. Tak, jdeme dát seznam. No a já se tady zastavím tyhle u nějakého, je tady do prdele nějaký normální obchodník někde? Není. Takže on to dal se vážně hodně krátky, že ono to je takovýhle intro, potom to dá vlastně split tyhle ty přání a pak bude asi nějaký epilog. OK, ty bláho.